Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nagmuna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Mayong buntag mga kasar. Well, it's Monday again and you're still with me. It's already 2:45 if I'm not mistaken, guys. And daghang salamat sa pagpaabot sa atong programang Dssc Today. Kini si Matetro Lona. You're tuning in to 103.9 Smart Agri Radio, an affiliate of Skia Broadcasting Network. Also, we're live at our FB page, Smart Agri Radio. So, mayong hapon sa di pa ta magsugod o sa di pa na ko'y palaila ato ang guests this afternoon. We have a couple of updates. Unang-una, 20 days left before Christmas. So, tarungan nagpamutos karong hapon o karong adlaw yung mga pinaskuhan dira. And also, 26 days left before we bid farewell to 2022. And speaking of Christmas, another update diri sa College Sky, we were able to launch first time ever Dssc Christmas ID station. So, nami music video po available at Dssc FB page. So, last December 1, spearheaded by, of course, our college president, Dr. Ogie E. Fuentes, and the administrators, staff, faculty, tanan, nag-attend atong launching atong DSSC Christmas ID station. So later, mapaminaw na ninyo diri, amo nang i-play diri sa Smart Agri Radio. Of course, shout out sa atong sound engineer, dumala ani Professor Peter Boaya, and of course for the video kay atong videographers and editors kauban sa namo diri sa Smart Agri Radio si Sir Rolando Licudini, and of course with special assistance ato ang pinakakugihan po diri si Sir Kent Marcos kauban namo diri sa SAR. And another update, shout out lang namo ang science exhibit on BS Biology because next year we'll be offering BS Biology, of course major in biodiversity and medical biology. Naadi sila exhibit karon sa gym. So ilan ning gisugdan din ang buntag, spearheaded by the upcoming program chairperson Professor Jason Pukot, akong silingan og higala. So guys, kung naamoy time, visit it because this is also the creative and informative outputs of BSED science majors. And kung ganina dito ko after the flag ceremony, and very creative jud kay ilang giput up nga 4 or 5 ba to ka booths. So if you can visit and you'll know more about BS Biology, so come and just visit it from today, tomorrow. I'm not sure yet kung until Wednesday, but if you can do it today or tomorrow, do so. Okay? And ongoing pa rin ang ating 18-day campaign to end violence against women and children, spearheaded by our GAD focal person, Professor Cecil Franco, started November 25 to December 12. And for more updates and mga ilang kalihukan o activities, visit the DSSC Gender and Development page, FB page. So, speaking of updates, medyo dagan-dagan yung kay ganap niya atong college, no? In a 3-year span of time, dagan na yung projects and activities na, of course, partnered with organizations here and abroad. So, speaking of which, karon na year lang, gi-launch na to atong partnership with Cicero. And if I'm not mistaken, second quarter or first quarter of this year is nagmawa signing ta with them. And 2 of our Cicero trainers are with us this afternoon because daghan sila ganap, daghan sila giadtuhan sa murag naggikan Thailand, paghaman abot diri sa Mindanao, wa na undang ilang pag-promote sa global plastic losses, of course. So without further delay, I'll just give them 30 to 40 minutes of interview. Let's all welcome my guests. So there are 2 guests this afternoon, and later on ay mohabol na isa. Let's all welcome Professor Harold Fuentes and Professor James Flores, project trainers of Cicero. Maayong hapon, sirs. Hapon na. Bugnaw kay mo tingo bitugnaw diri sa station. Okay, so kamusta man before ta mag-jump sa interview, kamusta ato ang atong debate karon, Sir Ron muna, Sir Harold? Thank you kayo sa pag-imbitar, no?
And wala ko kabalo nga inani di katugnaw diri sa SAR. So Ano dyan sa SAR? So, okay lang. At least there's always a first time. Sir James, sumusta itong gi-feel din? Bugnaw na gihapon. Okay. Pag-imbitar. So, salamat po sa inyong time. Kay kabalo dyan kung busy kayo ni sila. No? So, unang question, and this question goes out to Sir Harold. Tell us more, or what is Cicero? okay, so maayong adlaw sa atong mga tagapagpaminaw diri sa SAR, no? And it's our pleasure to share with you our knowledge about this new project. So Cicero or CSIRO or ang Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, isa ni siya sa ka-Australian government agency nga responsible for scientific researches. And kanina government agency is working with leading organizations around the world nga nagasulbad ni sila og mga challenges through innovative researches in science and technology. Gikan sa ilang headquarters sa Canberra sa Australia ni siya. Cicero maintains more than 50 sites across Australia and in France, in Chile, and in the United States. So dako ni na organization mamatet, no? Yes. And diin kani nga mga organization na sila employed for about 5,500 people. And so I will be talking about the beginning of this project. In the beginning po, federally funded scientific researches began in Australia for about 106 years ago. That's Wow. 1916 pa. And so the Advisory Council of Science and Industry was established in this year but was hampered by insufficient availability of finance. So after 10 years, in 1926, the research effort was reinvigorated by establishment of the CSIR, which is the Council for Scientific and Industrial Research. So mo pa niyang pangalan sa una, wala pa tong O. So which strengthened national science leadership and increased research funding. So CSIR grew rapidly and achieved significant early success. In 1949, further legislative changes included renaming the organization as CSIRO na dayon. CSIRO. So, over nearly a century, CSIRO has been improving the lives of people everywhere with their science. So, they advanced Australia with a range of inventions and innovations that have had significant positive impact on the lives of people around the world, like atong Wi-Fi. So, isa sila sa key agency na nagapapaspas ato ang wireless fidelity, ma'am. And ang polymer banknotes na to, isa po sila sa agency nga. So daghan jud sila og mga researches o kanang mga inventions. And daghan pa yun maabotay. So, it's a privilege gid I know to do partnership with Cicero, knowing na globally daghan sila na contribute na in terms of other fields po. Okay, for the second one na I would like to know, of course, I'll address this to Sir James. How did our partnership start with them? Actually, ma'am, muna siya no, very kuan kayo ang story and how we communicated with Cicero. It all started because of Dr. Dela Bacaltos of RIRO, of yes. course. So nag-start na dyan sila ma'am because nag-meet sila sa isa ka seminar with Dr. Denise Hardesty, the head of the principal investigator of Cicero, and then gi-email lang ni ma'am si Kugihan gunit si Doc Del. Hi, Doc Del. Yes. Gi-email lang niya si Dr. Hardesty about possible collaborations here in the Philippines, specifically of Dssc and Cicero. And tamang-tama po nga at that time, Cicero is finding a partner here in the Philippines for their plastics project, which is
mo ni siya itong ginahimo karon. Yes, I know. Kay dagan-dagan like July man yata itong nagsugod din yung training. So last July, the two of you were sent as representatives from the Dssc. Of course, this training was in line with Cicero. Diba? You were sent in Phuket, Thailand, if I'm not mistaken. So tell us more about your experiences and what learnings nga inyong gi-take home at nga gi-apply ninyo diri karon. So, Sir Ron? Yeah. So, mo to know, after the back and forth emails with Cairo and our Ayaro director, Dr. Dela Bacaltos, together with our president, Dr. Oji Fuentes, the school was invited to provide 2 to 3 participants. 2 to 3 data. Yeah, daghan. Actually, kamera ni Sir James, ang duha. Sa uban na SUK or sa uban na representatives, Yeah, sila. daghan dyan sila. Okay. So, para ma-appeal ani nga training sa Phuket, Thailand. And tawanan gani kayo guys. Ang project is given to the engineering department. But Kaning abe na to. Yeah. Of course. ISET. and then ang napadala ng mga trainers is from IMAS. Hi mga ka-institute, IMAS. Hello. So, by that, excited kayo sila Doc Oji, si Doc Bacaltos, kay kaninga event no kay ang ato ang institution lang ang mag-represent For Philippines. Wow, Yeah. okay. And together with the participants from Southeast Asia, Southeast Asian countries, kauban nato ang kanang mga taga Cambodia, Malaysia, and Vietnam, and also Thailand. So, nag-depart ni July 23, kay nag-start man ang training 25 hangtod August 4. 2 weeks. Yeah, so 2 weeks siya. So sa first week, more on lectures and return demonstration. So gi-practice na mo ang mga methods sa pagkuha sa data sa mga plastic losses. And gi-appeal po nila og pakita sa mo ang mga applications nga gigamit na to ani nga project. So kato sa first week to siya, Sir James, no? Yes. And sa second week sa training, we already did the actual survey for Phuket, Thailand. And kami ni Sir James, ang katong nga ang pagkuha sa data, gi-separate me into 3 groups. So wala mi nag-uban ni Sir James. Lahi ito mo post. Like my day. Sige, tapos. Actually, lahi jud may experience aning second week. Kay, lahi man sila nga grupo. Lahi-lahi po may nga lugar. Pero naabot na may Panwa, adjacent na municipality sa Phuket. Okay. And, yeah, kuhan siya, enjoyable kayo ang experience. And napoy challenges pareha. Katong may isa ka adlaw nga, pag mata pa lang namo sa buntag, nag-ulan na ma'am. So nag-ulan niya. Uy, undang di ulan, 3 days siguro to. Unya, hantod pagkagabi nag-ulan. So imagine mo, amo ang gi-conduct gihapon ang field work. So from morning basa na kayo mi. Then even pag panihapon na mo, nagkaon mi sa isa ka restaurant sa Panwa nga basa kayo ming tanan. So makamugi ko allow na magyapon ng mga hospitable man po ang mga tao sa Panwa. Specifically mga Thailander, mga buutan man sila. Oh yes, ana dyan na. Yeah, I was able to visit Thailand also. Very warm. Makita gid mo ang pagiging ASEAN ba? Oo. Sige, Sir James, would you like to add something before I throw the next question? Basic kato siya no. Tapos ang second week more on training din siya. And kato nga training, different types kaya ang training mo naman diri ma'am kay inland, river, coastal area. So Okay. random sample di mi kabalo sa ngay river nga pulo ka ng mga na isa ka river ma'am na dito nakakita pa may elepante habang Thailand good. Tapos nabi sa ka river mapuro po siya ka ng sa tao ka ni linta. So different types of topography dyan din mong mukhaan. And which is
mo po lang nahitabo katong gi-apply mo din sa Philippines. Yeah, you'll learn more, sad kay, as we go along. So, okay, sir, last question before we pause for a short commercial break. Who are the people involved in Cicero? And shout out na to sila. Yes. Well, sa Australia, unang sila si Dr. Denise Hardesty, they're the principal investigator. Wow. Also with her team, we have Lauren Roman and Justin Barrett for the logistics, and also we have PJ Lawton as the trainer and at the same time for the site selection. Now, diri sa Dssc, shout out lang nato, of course, our president, President Audrey Fuentes. We have also our VPAA, Ma'am Cyberlin, and also ang nag-start yun anita na Ariaro Ma'am Dela. Yes, Doc Dela. Yes. And also the project leader, the dean sa engineering, si Doc Ed Aquino. Yeah, hi Sir Ed Aquino. And also, syempre, kaya siya nga project, di siya mahitabo without the selected faculty members of, actually, nahimo siyang ISET, IMAS, Collaborated by all Yes. institute, even Yes. students. So Even later, students. excited ako madungog ang version sa students. Nang binbitaw ko student kay para they're the beneficiary mapud ani when it comes to having projects like this, di ba? Okay. So napapatay lang i-shout out. Wala to tanan. Wala ba siya tayo? Hi daw guys. Hi sa mga Cicero, of course, part of the Cicero team and the Dssc team. So, I guess that's it. Time check muna bago tayo mag-pause for commercial break. It's 3:01. We'll return with a few more questions with our project trainers, Sir Harold and Sir James. We'll be right back. And of course, we will play for you our Dssc Christmas Station ID. Kay even ako na LSS pod ani. Let there be joy. Okay. Let there be joy, let there be hope, let there be light this Christmas. Let a glorious song of angels fill the sky. Let there be love, let there be peace, let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope and light. Let there be joy, let there be hope, let there be light this Christmas. Let the glorious song of angels fill the sky. Let there be love, let there be peace, let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope and light. Today just brings the promise, peace and act for man. Emmanuel, our God is with us, born in Bethlehem. Every tribe and every nation join the song of praise. Every heartbeat of creation celebrate. Let there be joy, let there be hope, let there be light this Christmas. Let the glorious song of angels fill the sky. Let there be love, let there be peace, let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope and light. Let there be joy, let there be hope, let there be light this Christmas. Let the glorious song of angels fill the sky. Let there be love, let there be peace, let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope and light. Let there be joy, let there be hope, let there be light this Christmas. Let the glorious song of angels fill the sky. Let there be love, let there be peace, let the world celebrate King Jesus. Let there be joy and hope and light. Today just brings the promise, peace and act for man. Emmanuel, our God is with us, born in Bethlehem. Every tribe and every nation join the song of praise. Every heartbeat of creation celebrate. Let there be joy, let there be hope, let there be
plastic sa DSSC. Every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa kalenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC. Eco-friendly. Every day. Okay, there you have it guys. Bawal ang plastic sa DSSC. Plastic na kuan ha, butang. Bitaw, it's 3:06. You're still tuning in sa DSSC today, 103.9 Smart Agri Radio. And guys, we're also live at FB Smart Agri Radio FB page. So what you just witnessed earlier is our Christmas station ID. So all-star cast kayo, that's our DSSC Execom headed by, of course, our President, Doc Ogie E. Fuentes, napod si VPAA, Doc Cyver, and of course, our Deans. And gato mga, of course, naka-blue na mo nga kauban dito kanta, that's our DSSC Choral. Amo nang pinagmamalaki diri kay na kuan pud kay na very talented. Of course, under the leadership of Professor Peter Buaya. Okay, balik ta diri sa akong duha ka guests. Later on, we'll be joined by Nicole. Na siya karon sa gawa sa butay, Nicole. Hulat-hulat ng tagamay. So for my next question addressed to Sir Harold, what are some of the projects for implementation or if not, currently implemented in line with our partnership with Cicero? Okay, so currently we have a project nga ginakandak karon about marine litter monitoring. So ang approach ani kay pareha ra gyapon natong sa Phuket, Thailand. So from ridge to reef na assessment. Atong gikuhaan og data ang atong mga coastal areas, atong mga rivers, klase-klase na inland areas like agricultural, na ay natural forests, na po yung mga residential areas. Og ang pinakaulahi ang kaning Dssc nga data, ma'am. So asa man nato ginakuha ang mga sites nato. So ang CSIRO or CSIRO sila ang naghatag sa atong random sites. Sila ang provide. Sila ang provide. So using the Google Map makita didto kung asa dapit ang mga sites nga amo ang adtuan sa group. And ang atong main site ani kay ang Davao City. Okay. So, ang sites is 100 kilometer radius from Davao City. So, within that 100 kilometer radius, di atong mga sites. Unya, sa project na-address sa atong school, naatay 33 ka coastal sites, naatay 44 ka inland sites, og 27 ka river sites. And in fact, nahuman na namo ni tanan sa team kanihing 104 sites. Wow, ana gid sila ka productive guys kag naabot kay kag Thailand last July. Tapos sir, so kinahuman naman tong tulo, ang Dssc na lang ang among kulang. so napay upcoming pagyud. Napami next batch. Napami buhatonon. Another nga maduguan ni siya kay medyo ang pinaka-challenging kaning Dssc. Lagi, very vast, very mo sakay magyud mi og speedboat para mag-collect og samples. Muna ila travel with a purpose. Oo. With a purpose and a hopefully cause. mag-enjoy ang mga kanang staff. Participants, ganito. So ang area pod is ang river mouth sa Davao River. So kana siya nga area mag-set mi og transects diha. Tulo ka area from right, middle and left. And Una tayo shout out ba dira? Karon sa ma'am kay connected siya sa katong among himuon. Sir Ed ba ni? Yes, among himuon nga INC nga Delay mo sampling. So ginawa. if ever daw kanang nangita pa mi karog speedboat, so if ever na ba yung mga kaila nga pwede. Ay, hello! Speedboat. Wata kabalo diha na yung mga tinagawang speedboat dira. Ayo! Manaygon ni to the tune of speedboats. Bitaw daw kay na siyang tabang sa atong advocacy of cause diri. Of course, to help out our sister team, the Dssc team, regarding this plastic waste. So, shout out na to, sir. Pa-shout out na, Sir Ron. Sir Gregor. ako ang kauban nga nurse sa school clinic, si Sir Sandy Gregor. Yes, naminaw ni sila karon dahil sa clinic. Hi, sir! Kumusta mo dira sa imong mga volunteers? And of course, the project leader himself, tingog na gyud, Sir Ed. Musta Hello, ka na, Sir Sir Ed. Ed? Shout Engineer out. Ed Aquino.
And siya, wow, go, Sir Phil and Sir Harold, paki-shout out ko na need na to mag-rent to Yes, sino. of Basin na mag, Sir, di ba, i-claim na to na dili na renta. Basin na di magpahiram, malay natin, di ba? And they will hear about that naman diri sa what we're doing here in the college in partnership with Cicero. Of course, so next, Sir James, another question is, I know na after you arrive from Thailand, you have this series of data gathering. So, marag diri sa neighboring provinces and marag 2 batches na if I'm not mistaken. So, I just want to know which areas have you visited and unsay aim and goal na to with this data gathering activities? So actually ma'am, marag 3 batches siya ma'am. So, 3! yes. Three, go! Ang first batch is we gaduan sa namo ang Kidapawan, Cotabato area. From there. Yes. Dito mga magpet. So una to first group lang na siya para siya test muna. So ano. So after ato ma'am medyo okay na. So next nga batch duha na ka group. So nag-separate namin ni Sir Harold Dasad. So Okay. ang katunga time niadto sa Bukidnon area and at the same time sa Davao Oriental area. Nauna ni sila dito Yes. sa mass team. Okay, tapos Katong Davao Oriental area mag-divide pa dyan na kay naay nasa upper na po diri sa may Governor Generoso nga part. iya kay patipas man ay Yes, pangurami ma'am. na liko na straight. Yeah, So, so- ba't mo katiil, sir? Yes, Karaga yun, ma'am. Butuan, Agusan, okay. Then ang last ma'am is ang Davao City na the Judol na Davao del Sur. And then sila Sir Harold nasa Davao Occidental. So Bulag-bulag. Ang Malita. pinaka-challenging jud, ma'am, sa akong experience, compared pag yun dito sa Phuket, ang kuan jud ang Occidental? ang jazz jud. Asa? Grabe yung guy dito, ma'am. Ay, as in? Experience pa na mo nga kanang wala lang na ako nagisaba sa uban nga nisakay Kabalo na sila, Rod. kabalo na ang atuan lang ni share nagsakay mi og habal-habal in order for us to reach the river sa mountain man gud siya. Ana, miski sa magpit, nagyap ko ng mga kuan Tapos ito. ma'am, since random ang site, so wala pa may kaadto. So ubang roads, nasa sa maps, pero paabot dito, wala na dito itong road. Di mo updated Kaya- Google Map, diba? Ay na lang, Jude, kaya sayang Google Map, ilsaag-saag yun ka. ang challenge. I see. Kaya mo din yung basis po, no? Pero ang purpose siya ni ma'am is that after gathering all those data, the same, also katong sa dagat nga mong kailangan is that we could, ang Dssc ang mo gather para sa data for the Philippines. Para malaman dyan nato kung pila dyan ang ways nga gina-provide sa Philippines compare mo sa ubang countries. So, baseline data dyan siya of our marine ways, particularly kung pila atong pati na ang pagsulod sa ways from the inlands to rivers to coastal sites. Yes, so, Okay. there you Connected na have sila it. tanan. Speedboat po dyan. Balik ko na sa speedboat na kasi Sir Edmo yung panawagan. Napailaing nag-greet diri, I think, wag nyo gapunin kauman sa Cicero, Ma'am Maria Leonor Enopia. Sir Rod Seal, pagaling ka. Mingaw na kayo minimo Sir Yes, Rod. Sir So, sige, Rod. mag-chat. Sir Ano Rod. niya? Sir Rod, pagaling ka na. Kay Pasko na. And of course, si Wally. Oy, Kakakuyog ni, di ba? Former president. Former SSG president na to nga active po kay karon sa alumni. So, Sir Wally, hi! Shout out daw, Sir Ron. Ano siya? Shout out. Mga fans ni Sir Ron. Okay, next one, Sir Harold. What's your personal stand? Ganina nagpa-commercial man kita about eliminating the use of single-use plastics here. So, what's your personal stand about that, reducing or if not eliminating our single-use plastic? Okay, kani medyo kuan jud no kay personal man gyud. So kaning plastic man gyud no kay naghatag po jud ni siya og convenience sa katawhan. Yes. So makita na to day kanang iyang strength to weight ratio, iyang stiffness and toughness, iyang ductility, corrosion resistance siya, unya bioinertness, high thermal electrical insulation, ug ang uban non-toxic pag yun ning mga plastic mo. Oo. Even sa mga babies gani kaning mga mahalo na to nga Yes. kaya mga bibiron, mga plastic na sila. correct. So relatively low lifetime cost compared to competing materials niya. Ang resulta kaning mga plastic are very resource efficient. However, naabuso jud nato ni kanang Tinuod. natong kita nga mga katawhan tungod sa iyahang kanang
kung unsa siya ba. Convenient kay siya gamiton. Ug naabot nga bisag asa ta molingi na jud yung mga plastic nga Bitaw. naara jud sila diha. Dependent ta, in short. Na dependent ita sa plastic. In fact, sa among survey, ang uban walay plastic pero wala jud min nasiruhan og basura. Klase-klase mo ng basura na bakal, na plastic, na kahoy. So wala jud min nasiruhan sa kaning 104 sites na jud basura. And with the plastic characteristics nga convenience siya gamiton, daghan po jud kaayo siya disadvantages nga Yes, gihatag. minaw to tanan, kasar. So personal na nako murag ako ang i-share. So ang pollution in the world's waters is predominantly plastic, in which ang pinakadako nga Great Pacific Patch ang pinakadako nga patch di ay which is ang Great Pacific Waters Patch. Dako siya isa ka Mexico. Kadako ang kanang ang Great Pacific Patch of plastic. So kana siya no, lisod pud ni siya i-recycle. Kaya nga no, sa tanan nga gi-produce nga plastic 9% lang ang na-recycle. 9%. ever since. Wow. So asa man tong 91%. Asa man to padulong. So dili jud kay inana ka effective ang recycling when it comes to plastic, and mahimo jud jag basura. And production sa plastic requires enormous amount of energy that causes carbon emission and contribute to global warming. Og kani nga mga akong gipang storya, daghan pagyud og lahi og disadvantages nga ginahatag nga plastic nakapatay sa kining atong mga turtles kay ilang Yes. Katong, nabatoy, balita, di ba, about whale na pag, ano nila? na ingest nga mga plastic. So sa kanipong sa turtle kay ilahang ma-perceive nga jellyfish siya, so mamatay pud siya. A lot more, daghan pa kayo Perceive nila nga jellyfish kaluis. Oh, ilahang kaunon ang kaning ato ang smoke nga silupin. So that is why it is high time nga kita tanan, especially ning mga ato ang policymakers o kita mga maestro-maestra sa eskwelahan atong i-relay nga dapat makaamgo na gyud ta nga kung nga need na nato i-eliminate, kung dili man i-eliminate ato ang lang i-reduce ang paggamit ug ang ato ang pag-abuso sa paggamit aning kaning mga plastic nga basura nato. Tinuod. I like that. Kaya ganan ko sa pagkatubag ni Sir Harold na establish niya ang facts ba and then the reality. Kay makita man gyud sad na nimo even sa siguro sa yung tugkaran, masilingan nga dili na jud mo gamit. Diri man gud sa di gusto kay dapat mo gamit bitag sako sa mga basura pero gahay gyapon na plastic hindi gyapon natang gamiton ana ang uban. Okay. So, thank you for that insight, Sir Ron. And last sa ila kay napa ko sunod na guest kaninon from a point of view sa student later. So, last question to Sir James and Sir Harold may also add later. What's your message to all the Dsscians regarding our advocacy and our project with the Dssc and Cicero? So, tanang taga DSSC, so our college, DSSC, is actually doing its part in the problem of plastics and microplastics. So kanyang project sa Cicero, isa lang siya sa itong mga incoming projects. As we all know, we also have MOA with MSU na want to do more research on microplastics. So katong ingon mo ma'am nga kanang let's say ang plastic mo sulod siya sa isa ka organism, let's say isda. Tapos what if katong isda makaon na to? So Lagi balik ko sa to. yes, so The dapat cycle. more on mag-study jud ta or mag-research jud ta about ana. So however, also day ma'am kaning sa Cicero nga project, after getting the baseline data, ang goal jud nato is ipakita ni siya sa to ang mga policy makers kung ano ang effect para sila na bahala sa paghimo og policy based on our scientific data. So mo na siya. Pero ma'am, however, maski unsa panghimo sa DSSC, we can only solve this problem if kita tanan magtinabangay. True. So, the ways to solve this, so gitudlo na nato siya sa una, bata pa lang ta. So, maglabang itag basura sa tama nga lugar. Syempre, minimize the use jud of the single-use plastics. Mo jud na ang pinaka matabang jud nato para mogamay jud nato ang pagsalig sa paggamit og plastics, and at the same time
katul kanang paglabay lang jud sa tama nga lugar, ma'am. So simple steps na sila, but if himuon siya sa tanan, it has a greater impact to the society. Yeah, each small steps when done by everyone contributes majority if not as a whole. Sa tinuod gud bitaw nang giingon. Sir Ron, last few words to our Dsscians regarding this. So, kay advocacy man siya sa school, kaning atuang mga plano ug atuang outcomes nga gina-expect, dili na to ni siya ma-realize kung dili jud mo gikan sa individual. So, mag-start jud unta siya sa pag-realize sa isa ka tao, and kung kaya man niya i-advocate or i-re-echo kung unsa iyang learnings, dapat ang iyang learnings is not only coming from his or her brain but also from Sa puso. jud Sa ang puso kuan. na. Sabton jud siya og iyang dibdibon po jud ba nga kanang dili lang ni siya sa kaayuhan sa gamay kundi sa katibuk-an jud siya nga kaayuhan. So True. mo lang na siya ang ako ang pwede makuan sa ato ang sa Dsscians o sa Cyro. Okay. Thank you. So sa side sa itong mga project trainers, that ends our interview. But I still have like 10 to 15 minutes left with another guest, student participant ni siya, nakauban ni sa ilaha sa usa silang mga pag-data gathering. So when we come back, I'll be welcoming one of our BSED second year science major student, Nicole Gonzalez. So don't go away. Dssc Today will be right back. But before that, daghang salamat kayo, Thank Sir you so much James, for inviting. Sir Ron, daghan kayong salamat for giving us input about, of course, si Cyro and Dssc's partnership. So shout out again sa ilang mga teammates. Murag dagan-dagan pa day murag next year 2023 will be another year for C na pud to, no. Inyong C. This year to siya actually, ma'am. Mahapon na dyan. Mahapon pa December. Mahapon na dyan sa December. Okay, pinaskuhan din yung speedboat. Pinaskuhan niya. Okay, Thank you. we'll pause for a short commercial break. Don't go away. Dssc Today will be right back. Smart Agri Radio Starline. Kung may ara ka mo sa mga birthday, kagaiban nga mga okasyon nga nidin nyo nga panamyaw, just text Smart Agri Radio 0943-544-1879. Hindi na gid magtalang, text na dayon. 0943-544-1879. Smart Agri Radio Starline. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nakuna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri.
Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nagpuna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri Radio Sarline. Kung may ara ka mo sa mga birthday, kagaiban nga mga okasyon nga nidin nyo nga panamyaw, just text Smart Agri Radio 0943-544-1879. Hindi lagin magtalang, text na dayon. 0943-544-1879. Smart Agri Radio Sarline. Smart Agri Radio is an affiliate of Skia Broadcasting Network. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nagpuna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nagpuna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Okay, Smart Agri Radio 103.9. We're also live in our Smart Agri Radio FB page. So sa di pa tamo pa dayon natay SAR question of the day sa Smart Agri Radio ay napapakinggan ninyo ang aming faculty broadcaster, former broadcaster at student broadcaster. Ang student broadcasters ay mula sa DevCom program and ang tanong ay ano ang BS DevCom? So options are A, Bachelor of Science in Development Communication, B, Bachelor of Arts in Development Communication, C, Bachelor of Science in Development Connotation. And our previous winner, congratulations to Jonathan Senalero from Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. So just key in your answer and send it to 0943-544-1879. Mo pa na itong SAR hotline. So, as I said, nag-bid farewell ta ganina sa atong duha ka project trainers. Daghang king salamat, Sir Ron, Sir Harold, and Sir James. But we're not done yet. The last gap of this program, I invited one of my debaters and slash she's a student of a full-time student, of course, from BS Ed Science, second year of ITED. And let's all welcome my next guest, Nicole Gonzalez.
So, hi Nicole, kamusta yung gabati? Ay, nakulbaan, di ko gamay. Ay, kulba dira, nakadebate na waya kagawa na. 3 rounds, so Sharo. So, kaya kay ni Nia. The reason why I invited Nicole because as a full-time student, she also participated sa usa sa mga data gathering sa partnership of Cicero and of course the Dssc. So, student participant natin siya. So, one question here na akong gusto mahibaw-an, Nicole, is as one of the participants for the Cicero data gathering, which area or areas did you go and describe to us your experience, of course. So, ang mga areas nga among naadtuan, ma'am, kay kuan, mostly nalibot na jud ang Davao region. That's what I felt, kay grabe ang travel. Pila ka days dito? Ano, ma'am? Every 3 days po. Pero every total trip, po. dili siya kanang straight na may intervals po. Okay. Tapos pagkahuman, ang walan din ako naadtuan na lugar siguro kay dito dapit sa Davao Occidental kay lahi man na group na assigned to. Mark, si Sir Harold mo yung gi-share ganina. Ay, oo. So, Okay. Ang akong kuan man, ma'am, experience dito sa travel kay kanang lahi-lahi jud di ang mga tao, ma'am. You get to meet different people jud, like lahi jud sila approach nimo. For example, kami dito mi sa Caraga na area. Kuan kanang naalaan jud mi og kanang mga treasure hunter, ma'am. Okay, treasure hunters. Yes po, kay abi man nila kuan kay naman ni kauban yung murag Koreano pero teacher ra to siya diri di na lang ako i-disclose. Okay, sige. Ay, ikaw lagi ko na thought. Okay, tapos Ano pa, ma'am, kanang asa kanang since line man yung mga tao mo kauban, dili lang sa kanang ma-associate mo sa gawas, pati ang imong mga groupmates, ma'am. Kay sa group 1, ma'am, no, ako lang jud ang isa na student. Tapos ako kauban yung mga teachers na at first kanang na-intimidate jud kog taman kay mga patay ako ra isa student ani. Unsaon na lang what to do. anya. Gyud sa may pag-adjust. Kuan na, ma'am, dira nakig-interact lang po ko nila, ma'am. Tapos kuan, dili wala po ko nagpabigat, like nag-inuwi, wala po nagsireklamo, nagtabang-tabang po, ma'am, pa markada good, ma'am. Okay. So, kato nga experience, was it your first time to do that data gathering on plastic losses? Yes, ma'am, first time jud nako to. Nindot kito siya nga opportunity kay kanang if ever nga ako musabak to sa field, dili na siya ingon ana ka surprising kananan, although kanang we have to admit na you will kanang dili jud ka ingon ana ka prepared, pero at least dili ko ka ma-culture shock, ma'am. Uy, ana, ma'am. Okay, murag daghan jud kay kakakuan na experience. So, what about your realization? So, ani how was that experience able to contribute sa imo being a BSN student? Science major pa jud. Kanang being sa specifically sa scientific research, miss, daghan din siya na-contribute dito sa data gathering itself, miss, kay wala jud ko'y idea how to gather data sa field. While I do have significant experience sa quantitative and qualitative research. Senior high. Yes po. Tapos sa kining scientific nga ma'am, wala jud. Like, unsaon ni kanang need pa din mo mag-analysis dito, ma'am, kanang unsay mga needs good nila, ma'am. So in short, second year ka ron, no? Yes So in po. short, early next year to fourth year, ready na kasi mong pagthesis ani pohon. Dili pud ko kaingon ana, ma'am. But it would be an advantage if I'm not Yes po. mistaken. Kay, like you said, ikaw lang ang student sa inyong grupo, so kung andyan kayo siya na factor and nagyo ito'y tinatawag na to nga imparting of knowledge and processes. Yes po. Kasi yung team leader ato? Ang among team leader ato na time is Sir James Phil Flores po. Kay Sir James di ka nauban di ay. So, bago lang nakuha Sir James, di ako dyan nilingkod ganina. Okay. So, nice answer and nice realization. So, lastly, kaniwa ko ninakuan, but I want to ask your stand, kay ask na ko gina Sir Harold about the use of single-use plastic. So, as a student, what's your stand about reducing or eliminating the use of single-use plastic? Kanang ang atong situation karon on waste, ma'am, is very alarming kay ito sa mga survey, although we reach isolated areas, di jud malikayan nga naay mga sagput. So we need to do something now. Mag-start na siya sa kanang awareness gani sa problem. Good It awareness. starts on the head. Tapos pagkahuman kanang
we need to enable ourselves before we can enable communities, ma'am. So, mag-start na siya sa self-discipline. Dilita mo kanang sabay lang gani sa consumerism. Maningkamot yun ta nga kanang in our little way nga makakontribute pud ta nga mapagamay-gamay ang plastic. Because like I said, even the most isolated areas na mga plastic waste po. Tinuod, like, isulti mo gud Sir Ron ganina that daghan jud bitaw gyud og nagdepend the use of plastic like groceries, Foods. Kaya food safety jud, ma'am. Yeah, and although some of our fast foods now and restaurants are reducing it, like they're using katong tawagan ng mga paper bags. Yes po. Or wooden spoon and sige tawagan na niya paper straw, o di ba? But there would still be some good nga. It's still a long way to go pa jud. Ang kuan mo gud nato ana kanang naanad to ba comfortability. So, before ta mag-ato sa last part is, do you have any shout out sa mga classmates? Ay, naku nakita dali kanang shout out kang Inopia, nag-comment jud, shout out pud sa kung mga nakauban sa C0 nga nagtan-aw sa live karon og kuan. Shout out sa kung mga classmates nga supportive kaayo. Wa jud sila nanguli. Dulat ko nila sa Sila sa gawas, excuse me. By the way, pila jud mo ka students nga nakuyog ato pag divide sa inyo ha? If you can remember. DSSC students po DSSC tanan. students. On 9 po. Ano din ang kuyog nga dili po DSSC? Or... Yes po, gipa nga under clams po. NGO siya. So, there are students na DSSCians and then other from an NGO. Yes po. Oh, so 9 ta from DSSC. So, muna sila mga nagawa. Hi guys! Mubalik kay pa siguro ni sila ay. Okay, so last before we end, kay pahumrot na pa akong oras is, lastly, Nico, what's your, as a student, of course, voice of the youth, what's your message to your fellow DSSCians regarding the global plastic losses? So, anything that you can say. To my fellow DSSCians, it is very important to educate yourself about this issue kay dili man ta pwede mo buhat og actions if you're not completely aware of it. This, ako ma-recommend is 3H. It all starts from the head to the heart and to the hands. Sa head, as I said, you have to be completely aware of the issues for you to come up with solutions. Then sa heart, you know kanang that feeling na what legacy would I leave if himuon ako ni karon na decision? What impact would I make? And then sa hands, you need to come up with plans, not just plans, you need to come up with ideas on how you can commit. Mo-commit jud ka like unsa kalisod ang mga kanang struggles good o challenges. Very well said. So by the way, diri sa DSSC, sige mo kadungog diri sa SAR, na we always promote na bawal ang plastic sa DSSC, but I know, kabalo ko, banda kay magtago-tago lang dyan og sulod sila mga plastic na pinalit sa gawas. But please, we are trying our best to, Yes. help the advocacy and the cause of the college in partnership with C0. So, unta, magmatmon pud ta sa ato mga little ways and actions on that. Even I, pag mag-grocery or magpalit ko niya, kung di na kaya na kailangan ibutag plastic, ay na lang. Padala ng eco bag. Oh, dalag eco bag or hand carry na lang ang item and then get the receipt. That's one step, personal step niyo. Okay, so I guess that's about it. Time check lang, medyo na-delay mag-start ganina po because of some technical problems. It's already 3:39. And once again, i-shout out na lang nasad na ko ang amo ang Christmas Station ID. It was launched December 1. You can watch the full video on our DSSC FB page, and from time to time we'll play it here in our programs at Smart Agri Radio. Also, once again, there's an exhibit going on at our DSSC gym. This is in part, of course, this is spearheaded by Sir Jason Pukot and BS Ed science majors who are asked to prepare for BS Biology information, creative and informative output ni siya. So, bisitahan ninyo. It's in the right side of our DSSC gym. So, di kayo na ninyo makaligtaan, guys, kay pagsulod pa lang yung wala in creative outputs dira, makita dyan ninyo. It started today and by insistent public demand, extend nila tomorrow. Hopefully, kaya pa extend sa Wednesday para sa katong gusto pag yun mo tanaw. And for you to know more about the upcoming program, BS Biology major in Biodiversity and Medical Biology, soon to be offered at DSSC.
So wala na ba tayo na Nicole na pa ba? Muning mga friends na gulat. So dagan kayong salamat sa time. I know, gano'n ko na siya ganina, message ko na siya buntag na, Nicole, I need a voice for the students. O diba? Ingon ko debater ni namo diri isa sa mga speakers diri, so di mo magmahay maminaw ani niya. Dagan kay salamat sa time niko. Medyo shy lang siya no, kay nagmask gid siya. Ang siya man pwede magmask. Ano go? What matters is your voice naman. Yeah. So this has been Dssc today, and our topic the whole afternoon is all about Cicero and DSS's partnership on global plastic losses. So again, this is Matetulona saying, if you can reduce and possibly eliminate the use of single-use plastics, you are helping our nation, even our region, one at a time. Bye everyone! See you again next Monday. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya.